हेलो गाइस गुड मॉर्निंग जुहार जय माँ समली वेलकम टू मार आउ गोटे न्यू ब्लॉग के आउ चलून आज स्टार्ट करमा नाश्ता रो आ नाश्ता रे देखन मते मिली जाय कुकुर बिस्कुट का करी कि मते बिस्कुट पसंद नै न सेते लगी मैं कहते कुकुर बिस्कुट आ छुआ माने खाई बइचन भात जेन लगी भात देखन से टिफिन संगे नहीं जाइछन बैगन भजा टमाटर चटनी सब नहीं जाइछन रे खाई बसले न छुआ दुई जन आ मुई खाऊचे सियाड़े बापा खाऊछन इयाड़े भाई खाऊचे आ मुई खाऊचे बिस्कुट का करी मते बिल्कुल भी भूख नहीं थे ओई केतेडा आइटम धरिचे देखन आ आम फैमिलीटा राग केते खाएछन से माने केते मिर्चा चिटके जे पूरा लाल हे जाइछे तार परे मुई पले जाइछे सब्जी काटी आ इनो निनी वीडियो बनौतला आ निनी तो आउ नाय कोन से वीडियो काना बनावा ताके जणा से रखी गिरी देखन से बुलुचे आसपास देखन पले आइछे यासिनी से डांस करी आ ता डांस तो नहीं कोन से सब वाले चलेती से कैमरा ऑन करी जाइछी नॉर्मल वीडियो बनौछे डांस करूछी आ छाड़ ताके तो से चलीथिबा ताके हम काना कहमी म कहूछ मते वीडियो नॉर्मल बनाबार अछि से कहछ नाइ मोर डांस वीडियो बने दियो आ मुई पले आइछे इना सब्जी काटी से देखन फिर याड साड होउछे आ छुआ मन के टिके टाइम देबार पड़छे जदि टाइम ना देलो माने भगवान आ नाइ कोन हालत खराब कर देबे आ छुआ सान छुआ जेतु निनी छोट होचे बोले ताके आउ टिके एक्स्ट्रा टाइम माने निजर भी काम करो आ से छुआ भी जनता कि बोर ना हो कान करे कि बोर निनी स्कूल पले जासी बोले सानटा तो एनते बोर हे जिवो सेति लगी मुई सानटा मोर पाखे ही रहूचे सौदा बेले सेति लगी मुई कहछे हक तो जहा करूछु कर आ मुई आड़े सब्जी काटी नै जे आम घर तुन साग तो आपण माने जानिछन बहुत सारा आइटम थिसी गोटे आइटम तो हुए नहीं सब आइटम पूरा टिके टिके थिबा याड़े झूलेर नहीं जाइछे जेहेतु झूलेर बहुत सारा थिला आ खराब हो जाउतला बोले काटी दउछे याड़े केते तुन साग देखन आमटा तो पूरा नाइ कोन संडे मार्केटिंग कले तो से मार्केटिंग टा सारा घिनी आनुचन मते लागला न मते जेंता तुन साग आनी बसले न ये आछे नि जे देखन मूला केते जेतके तुन साग रेट ले आम घरे तुन साग खाइबार कमी नाइ होय आ भगवान आनके मिली भी जैसी आउ राति रे भाई आसीथिला बोले एटा तार कुरकुरे फुरकुरे काना आनिकिरी आइजे आ न्यू ड्रेस दुईटा आसीजे बोले देखन पिंदिकिरी पले आइले न दुही जन जाक मामू के देखेई न्यू ड्रेस आ बट्टा लगी चपल आन दीजे भाई बोले बट्टा पिंधि देला बोले आ से सानटा देखन से याडे सियाडे होउची छुआ उनके लागसी ना हिस्सा अहंकार तांकर नाइ कोन तांकर हिस्सा अहंकार चलीथिसी हेले का कर्मा निने तो तार ड्रेस लागे बिकिन बहुत ही खुश होचे आ ताके बहुत बढ़िया लागुचे आपण मन तो देखि सथिबे ड्रेस टा एटा आगर वीडियो थिला म एडिटिंग नाइ करि पारुथले का कर्मा सेति लगी माफ करी दन फिलहाल मुई रांधी बोली है देखन गुटे आड़े भजा गुटे आड़े भात बसई देछे हम काना बनाउछे चलन आ मु जल्दी जल्दी बनाउछे का करिके भाई मोर खाई गिरी पले जिबा सेति लगी आ सेमन तो खाइछन पखाल भात आज नु सकाल बैगन भाजी देले देखन सब पखाल भात करथिली आ तो तांकर चिकन चुकना जाना थिला सब तुनसा बासी तुनसा सब देगिरी खाई देछन आ फिलहाल मुई जाउछे आछे ने बीन्स आलू भाजी जेनटा कि थुईकिरी मुई धरिकी पले आइछे इनो अछि आ नमा बसौ छन चलन मैं आपण मन को बसई मिलुछे आ आइसरे काना ओना आइछे आपण मन को देखौ जे आज बड़ा जते बेलो सरी जाइथिला सेतके बेलो मन किछि नाइ करितै याछिनी फिर पले आइछे रांधीगिरी पले थिली आ याछिनी आइछे मुई रांधी आ रंधा माने मैं गरम करी आइछे गरम करूछन खाना पीना सब अक्का खाना गरम करिछे आपण मन को चलन देखामी सेटा भी एका संगे देखामी आ बाकी सेतकी बेलो मैं किछि वीडियो एना बनै नै पूरा दिमाग खराब हो जाइए आ कोन आ का करे दिमाग खराब है हमर वॉलीबॉल चली गीत बाजा माइक फाइक सब चली बोले आज मुझे सकाल वीडियो ही बन नहीं पारे कही ना पारे गोटे जिनटा बोले बनईकि क्या फायदा आ याचिनी भी चली बाकी याचिनी मैच चली बोले एंकरिंग करूछन काଣା करूछन सिनो चली बोले चलबा जो लगे आसिनी बनाली आ मुझे भाई आमर इे एंता ठंडा जाऊ ना कौन बहुत खतरनाक ठंडा लगुचे एटा जाकि पूजा बासन जस्ट माजिकी आइले मुझे क्या करूचे देख भात पानी बसई देले ना आ गोटे जिनटे बनामी चलन आछिने आपण मन को देखामी आम काଣା बनामी आ केंदा बनाऊचे जे चलन आपण मन के बताऊचे मुई
ଆଉ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଭାଞ୍ଜେ ଦେଖନ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ ମାମୁଁ ଯିବା ବୋଲେ ତାର ବେଗ ପତ୍ର ସେ ସବୁ ରେଡି କରୁଛେ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଭାଞ୍ଜି ତାର ପାଖେ ବସିକିରି କେନା ନଖରା କରୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ମାମୁଁ ଭାଞ୍ଜିର ତ ନଖରା କେତେବେଲେ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହଏ ଆଉ ଭାଇଟା ମୋର ପଲେଇ ଆଇଲା ମାନେ ତ ଏଇ ଦୁହି ଲୋକେ ଆଉ ଛିଁ ନାଇଁ ପାର ଯେତ୍କି ଇଟା କରସନ୍ ଯେ ଆଉ ମତେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତ୍କି ଭଲ୍ ପାଇବା ଦେସନ୍ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଖିଲେ ସରିକି ଛୁଆମାନେ ବି କେତେ ହାର୍ଡଲି ଭଲ୍ ପାଏସନ୍ ମାମୁଁ ଗଲେ ଆଉ ସିଏ ବି ଏତ୍କି ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ପାଏସି ମତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆପଣ ମାନକେ ବି ଏନ୍ତା ମାମୁଁ ମିଲିଛନ୍ କେ କହେବେ ମତେ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଇଁନ ଛାଡ଼ନ୍ କିଛି କାଣା କହେମି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଇଁନ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ବୋଲି ଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଜଣକର୍ ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ମିଲି ଯାଇଚେ ବୋଲେ ଯାହା ହଉ ଚାଲନ୍ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ବନାମା ଖିଚୁଡ଼ି ବନାବାର୍ ଲାଗି ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ କୁକର୍ ନେଇଯାଇଛେଁ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଚେଁ ସିନ ତାର୍ ବାଦ୍ ଆମର୍ ଗରମ୍ ମସଲା ଯେନ୍ଟାକି ଡାଲଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ତା ଦେଇ ଦେଇଚେଁ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇଚେଁ ଛୁଆମାନେ ଯେହେତୁ ଖାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକିରି ପକାବେ ସେନ ପଲେଇ ଆଇଲା ଆମର୍ ଗାଜର୍ ପିଆଜ୍ ଦେଇ ଦେଇଚେଁ ଗାଜର୍ ବିନ୍ସ ମଟର ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେଁ ଇଟା ଆମର୍ ଆଇଲା ବିଟ୍ ଆଲୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ସି ବି ସବଜି ଥିବା ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଦେଲେ କିନି ଚିପକି ଯାଏସି ଆଉ ମୋର୍ କୁକର୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ନାଇଁନ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଦେସିଁ ଆଉ ଦେଇଦେମି ବାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଇଦେବେ ଅଦା ରସୁନ୍ଟା ନହେଲେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲାଗ୍ବା ଆମ ଘରେ ଅଦା ରସୁନ୍ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇଦେସନ୍ ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ବାକି ନାଇଁ ଲାଗେ ଏନ୍ତା ତ ନାଇଁ ଲାଗେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ବାକି ତେଲ ପକାଲେ ତାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହି ଆଏସି ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଅଦା ରସୁନ୍ ପେଷ୍ଟ ଜିରା ଧନିଆ ଆମର୍ ଜାଣା ବି ଲାଗ୍ସି ସବୁ ପକେଇକିରି ମୁଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ତ କୁକର୍ରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ରଖି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚାଉଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ ଦେଖନ୍ ଆଉ ଘାଣ୍ଟିକିରି ମୁଇଁ ମାପିକିରି ନେଇଛେଁ ଗୁଟେ ଗିଲାସ୍ ଚାଉଲ୍ ନେଇଛେଁ ବୋଲେ 2 ଗିଲାସ୍ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ପାଣି ନେଇଛେଁ ଆଉ ଏଇଟା ମାପିକିରି ହିଁ ନେବେ ପାଣି ଆଉ ଏନ୍ତା ଯଦି ନେଇଯିବେ କିନି ବିଲକୁଲ୍ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ହଏ ଯଦି ମାପିକିରି ନା ନେବେ ପାନି ଆଉ ତାର୍ ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ଯଦି ସୋୟାବିନର ଯଦି ପକଉଛନ୍ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଅଧା ଗିଲାସ୍ ପାଣି ପକେଇଦେବେ ତାର୍ ପରେ ଗରମ୍ ମସଲା ଟିକେ ମୁଇଁ ସବ୍ଜି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବେ ଖାଇକିରି ଦେଖୁନ୍ ଭାଇଟା ମୋର୍ ଭାରି ପଡ଼ଲାନ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଘର୍କେ ମାମୁଁ ପଲେଇ ଯିବା ବୋଲି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ନାଇଁ କନ 2 ଦିନ୍ ମାନେ ଦିନେ ଥିଲା ଦିନେ ଥିଲା ବେଳେ ତାର୍ ଖୁସି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅପରମ୍ପାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ପଲଉଚେ ସିଏ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ ଆଉ ନାଇଁ କନ ମୁହଁ ମାନେ ଛଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସାନଟାକୁ ତ ଆଉ ନାଇଁ କନ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ କେନ୍ତା ହଉଛେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ ମାମୁଁ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲିକେ ତାର୍ ବେଗ୍ ପତର୍ ରେଡି ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଭାଇଟା ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ କାଁ କହମି ଛୁଆମାନେ ଯିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ କି ଖୁସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆଉ ସାନଟା ଦେଖୁନ୍ ସଖାଲେ ଲାଗି କହୁଛେ ମାମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ନାଇଁ ଯନ ମାମୁଁ ନାଇଁ ଯ ଆମ୍କେ ଛାଡ଼ିକିରି ନାଇଁ ଯ ବୋଲିକେ ସେଟା ଚଲେଇଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏ କାଣା ଖୁଆବୁ କଦ ମାମୁଁ ଅଟକି ଗଲେ କାଣା ଖୁଆବୁ ମୋମୋ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଆଉ ପାନିପୁରି ଆଉ ସାଇସ୍ପାର ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଇମୋସନାଲ୍ କରିକିରି କିନି ମୋର୍ ଭାଇକେ ପୁରା ରଖି ପକାଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଖରାପ ହେଲେ ଯିବ ଆଉ ଖରାପ ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବାହାରିକିରି ଯାଉଛି ସିଏ ଆଉ ନିନିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଅଲଗା ଦେଖନ୍ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ନାଟ୍ କରୁଛନ୍ ଯେହେତୁ ମାମୁଁ ପଲେଇ ଗଲା ବଲେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ନେନିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ ତାକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେ ଖୁଆଇ ଦଉଛେ ସାନଟା ହଠାତ୍ ହେଇକିରି ପକେଇ ଦେଲା ଆମେ ସାନଟା କହିଦଉଛେ ମାମୁଁ ନାଇଁ ଯେ ମାମୁଁ ପଲେଇ ଗଲେ ବୋଲିକିରି କିନି ନାଇଁ ଖାଉଥିଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ତାକେ ଭୂତେଇକିରି ମୁଇଁ ଖୁଆଇ ଦଉଛେଁ ରାତି ହେଇଗଲା 11:30 ସରି 12 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରିଛେଁ ଦେଖୁନ୍ ଅଧା ଝୁମୁରା ହେଇକିରି ମୁଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଛେଁ କାହିଁ ଯିମୁ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଇଁ ଭାଲୁଛେଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ କେଇଁ ଯାଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ବୁଲି ସେଇଟା ବି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେବେ କେବେ ଯାଏସୁଁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏଟା ନେନି କହୁଛେ ଚାଲ ମୋର୍ ଫୋନ୍ ଧରିକି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ବୋଲୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର୍ ନେନି ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ତାର୍ ନେନି ତାର୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚୁଟିଟେ କରିଦେଇଛେ ବୋଲେ ସେ ତାର୍ ଦେଖଉଛି ବାହାରେ ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଆଉ କେବେ କେବେ ଏନ୍ତା ବୁଲିଗଲେ ନା ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ବହୁତ୍ କମ୍ ହେଇଗଲା ଶୀତ ମାସ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ୍ ଯାଏସୁଁ ଯେତ୍କି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ଖରା ମାସ୍ ହେଲେ ବର୍ଷା ମାସ୍ ତ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ ଆଉ ନେନି ତାର୍ ଦେଖୁନ୍
नाटक करुचे वीडियो बनाऊे से कहे मुझे वीडियो बनाऊे रोड रास्तार सब वीडियो भी केन मोबाइल बनाऊे जे खाली देखन आपण मैंने आउ तार कथा काଣା कहमी आ देखन सुनसान रास्ता किए नाइन घर बाहर जीव कि पूरा मस्त लगसी बढ़िया लगसी मुई न बसी जे आउ ये चलाउछन आउ केते लोग कहते मुझे नुहे देखे आंकु बोलिक आंकर वीडियो नहीं आसबार बोले देखी दौन यहाँ नीनी तार नाटक करुचे आ सान नीनी मोर संगे बसीचे बट्टा पछाड़े बसीचे आउ सुनसान रास्ता ठंडा पवन एत बढ़िया आसूला जे नाई कौन ठंडा बहुत बढ़िया लगुला आमर इे राति हेले पवन मारुचे बोले बहुत ही ठंडा लगुचे आउ सुनसान रास्ता कि मजा लगसी आउ नाई कौन आम साइंस पार्क भी देखी दिन पूरा सबू गली कंदी सबू सुनसान आउ एते फिर बुली जीव पवन मारुचे ठंडा ठंडा बोले कि जेन मजा लगसी ना उफ आउ नाई कौन आउ एंता तो 2 जन जीव बोले आउ भल लगसे छुआ पिला नाई नहीं कि जीव 2 जन जीव बुली बोले तार मजा ही अलग है बाकी छुआ पिला नाई धरी जीव कि सेटा बहुत खराब लगसे निनी होते देखी था बोलिकी माँ बुआ हो माने थरे से जिनिसटा लगसी कि मो छुआ होते देखी था बाकी आम माँ बापा हो सारा पर खाली छुआ मन के नहीं जीव कि छुआ मैंने देखिए खुश हे से आपण मैंने खुश हो आटा देखन आम रास्ता पूरा सुनसान रास्ता जिते बढ़िया लगुता आ जिते सुंदर लगुचे दिन बेला देखब गाड़ी मोटर कहीं क्या सब थी राति सुनसान बहुत ही बढ़िया लगुचे ब्यूटीफुल एत सुंदर माने नजारा खाली देखन सुनसान बढ़िया उफ एंतारे मत खाली नहीं जिले कि नहीं खाली कहूथी कि मत नहीं जाओ भाई आउ घर के रिटर्न नहीं आनो आउ सेम मोर मेता मोर 2टा छुआ भी होजन पूरा सेम सेम माने खाली जाऊे घर के आइला मैंने मुँह लटकी जाइथिबा आतकी मुई पूरा शुई पड़ी थी आउ मोर सेन्स नहीं जिते पवन मारुता ठंडाटा बोले मत हल्लैक उठाऊली कि अरे भाई उठ तू बुली आईचु बोलिकी मुई तो पूरा ठंडा पवन जेना दौथा मुझे पूरा शुई पड़ी थी राति 12:30 समथिंग एंता हो जाइतिला काना नाई शुइब जिते बढ़िया एसी पवनटा फेल एटा नेचुरल एटा आउथला फैन आउ एटा देखन मुई पूरा झुमरा रे लटपट मत एतकी बेले उठे कि तू चल भाई तू कहीं आईचु इन बुली बोलिकी आउ फाइनली फिर आम बुर्ला के एंट्री हो गलु न बहुत दूर के पली जाइलु इटा फाइनली फिर बुर्ला इटा आसी गलु आउ एतकी बेल तक तो का करमा बहुत बढ़िया लगला।